Hello student, welcome to my channel. With their own hearts. In this video, we will cover all the exercise of this chapter. So watch the video till the end to understand the chapter completely and prepare well for your examination. So let's begin. Chapter start ହେବା ଆଗରୁ ଆମକୁ କେତୋଟି question ଦେଇଥିଲା discussion ପାଇଁ ତ first ତାକୁ ଦେଖୁ. The first question ଥିଲା why are the qualities like humor and wit important in a person? ବ୍ୟକ୍ତିରେ humor ଆଉ wit ଥିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଜରୁରୀ? କାହିଁକି important? ତ humor ଆଉ wit ଥିଲେ ସେ କୌଣସି ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସିଚୁଏସନରେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରେ ଏବଂ କାହାରି ସହିତ କନଭରସେସନରେ ବି ସେ कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग भी करिपारे तो सेटा लिखिबा ह्यूमर एंड विट आर इंपोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस स्टे पॉजिटिव reduce stress and handle difficult situation calmly. They also make conversation interesting and help in building good relationship. Next, why do you think kings and queens prefer to have witty people among their courtiers? राजा और राणी माने काहेकि चतुर लोकंको निज दरबार रे रखिबाकू पसंद करुथिले. Kings and queens prefer witty courtiers because they could solve complex problems with intelligence and wisdom. They also entertained the rulers with their clever ideas. ସେମାନେ ଚତୁର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ ନିଜ ରାଜ ଦରବାରରେ cause ସେମାନେ ହେଲ୍ପ ପାଇପାରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସିଚୁଏସନରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳୁଥିଲା. Next, if you were asked to solve a disagreement between two people, what approach would you take? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ବା କିଛି ବିବାଦ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ? ତମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ ଲେଖିବ. ମୁଁ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଫର୍ଷ୍ଟ both side ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଲଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି. ନେକ୍ସଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦିଅନ୍ତି. ତ I would listen patiently to both sides and help them understand each other's point of view. Then I would try to find a peaceful solution. Next, have you ever been in a situation where a small misunderstanding led to a big problem? How was it resolved? ତମେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନରେ କେବେ ପଡ଼ିଛ ଯାହାକି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କେମିତି କଲ ସେଇ କଥା ଲେଖିବ. ତ ଏଟା ତମେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭାବିବ ଆଉ ଲେଖିବ. Now let's move to the next section, correct the false statement. ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ଦେଇଛି ଆମେ ଖାଲି ଠିକ କରିକି ଲେଖିବା. First, the queen insulted the king by speaking against the quality of his poem. No, the queen did not insult the king. She yawned because she was tired after a long and exhausting day. ସେ ଟାୟାର୍ଡ ଥିଲେ ବୋଲି ହାଇ ମାରିଥିଲେ. ସେ ଇନସଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିନଥିଲେ. Statement 2. Tenali Rama immediately went to the king and convinced him to talk to the queen. Tenali Rama first met the queen and then planned a clever way to make the king realize his mistake. डायरेक्ट जाइकी कहि नथिले कि रानी सहित कथा हे दियंतु मणिमा. से फर्स्ट गोटे प्लान बनैकी तांकर मिस्टेक निजे निजे रियलाइज केमिति हबो से कथा प्लान करथिले. Statement 3. The courtiers admired the king's poem and praised his literary talent. No, the courtiers did not enjoy the king's poem. They avoided listening to it and made excuses. ତାଙ୍କୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିନଥିଲେ କୌଣସି ରାଜ ଦରବାରୀ କେହି ବି ତାଙ୍କର ପଏମକୁ
समस्ते अवॉइड करथिले सुनिबा पई. The ministers in the court were eager to hear Tenali Rama's idea about paddy cultivation. No. The minister were surprised when, and doubtful also when Tenali Rama introduced his special magic seeds. ଯେତେବେଳେ ସେ ତ ମ୍ୟାଜିକ ସିଟ୍ ଆଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ ହସିଲେ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା. Then the king never realized his mistake and continued to stay angry with the queen. No, the king realized his mistake, apologized to the queen, and their relationship became normal again. Now, let's move to the next section. Let's think and reflect. Extract 1. ତାପରେ ଷ୍ଟୋରିର ହିଁ କିଛି ଅଂଶ ଦେଇଛି. So direct question answer ko jiba. Question number 1. Why does the queen believe that only Tenali Rama can help the king understand? Queen କିପରି ଭାବୁଥିଲେ କାହିଁକି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ତେନାଲି ରାମା ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ରାମା ଜଣେ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ. The queen believes that because Tenali Rama is famous for his quick wit and intelligence, he is the only court advisor who can handle difficult situations wisely. Next question. Why does the queen statements, if I had known this would happen, I would have chosen another day, suggest about her feelings? ତାଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ରିଗ୍ରେଟ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋ ପାଇଁ ଏହି ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ସରି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି. The statements suggest that the queen regrets the misunderstanding and feels sorry about the situation. Question number 3. How does Tenali Rama's response reflect his wisdom and problem solving skills? ତେନାଲି ରାମାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା କିପରି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି? The Tenali Rama's response shows that he carefully studied a situation and used his intelligence and patience to solve problems. ତେନାଲି ରାମା ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲେ. ସେଥିରେ ତାଙ୍କର wisdom ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି. The king's reaction shows that he is sensitive and takes great pride in his poetry. କାରଣ ତାଙ୍କ poetry ଶୁଣାଉଥିବା ସମୟରେ ରାଣୀ ହାଇ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ରାଗିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ. ତ ପଏମକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଇଗୋ ଥିଲା, ପ୍ରାଇଡ୍ ଥିଲା, ଗର୍ବ ଥିଲା. ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ 2. ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପେସେଜ ଦେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କୁ ଯିବା. ଷ୍ଟୋରି ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ. Question 1. When the king said, I let my pride blind me, what did he mean? ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? King meant that his pride prevented him from seeing the truth and understanding the queen's real situation. ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଡ୍ ସେ ଗର୍ବ ଯଦି ମଝି ଆସିନଥାନ୍ତା ସେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ରାଣୀ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହାଇ କଲେ ଆଉ ସିଚୁଏସନ ସେଠାରୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା. ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଲାଇନ ସେ କହିଥିଲେ. Next, why does the queen say, if you like, we can leave this quarrel behind us? ରାଣୀ ଏ ଲାଇନ କାହିଁକି କହିଥିଲେ? The queen says this because she wants peace and happiness to return to their relationship. ଏସବୁ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ରାଗ ରୁଷା ଚାଲିଥିଲା, ସ୍ୟାଡନେସ୍ ବାଲା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ରାଣୀ ଚାହୁଁନଥିଲେ. ସେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ପୁଣି ଥରେ ଖୁସିରେ ଭରିଯାଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ. ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ. Next, the king acknowledges that his pride clouded his judgment.
The king acknowledges that his pride clouded his judgment. Next, state one characteristic shown by the queen when she accepts the king's apology. ରାଣୀଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣଟି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ? The king shows forgiveness and maturity. ତାଙ୍କର maturity ଗୁଣ ଏବଂ କ୍ଷମାଶୀଳ ଗୁଣଟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି. Next, direct question କେତୋଟି ଦେଇଛି ଦେଖ. Direct question answer. First question, why was the Vijayanagar Empire considered to be in its golden era during Krishnadev Rai's reign? ଯେତେବେଳେ ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏରା କୁହାଯାଉଥିଲା କାହିଁକି? କାରଣ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା. It was considered the golden era because the empire prospered in wealth, culture, literature and architecture. ସବୁ କିଛିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ. How did Tenali Ramakrishna gain a special place in the king's court? ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ଥାନ କିପରି ପାଇଥିଲେ? He gained a special place because of his intelligence, wit and ability to solve difficult problems. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତି ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିଲେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ. Next, how did the quarrel between the king and the queen affect the palace? ରାଜପ୍ରସାଦ କିପରି ଭାବେ affected ହେଇଥିଲା ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇକି? The quarrel created sadness and silence throughout the palace. पूरा atmosphere sadness रे भरी जाइथिला. Next question, what strategy did Tenali Rama use to make the king realize his mistake? कौन strategy बनीथिले, कौ plan टा बनीथिले कि राजा तांकर भूल निजे निजे बुझी पारिथिले? कौन करथिले? He used the idea of magic seeds that would grow only if planted by someone who had never yearned. ଯିଏ କେବେ ବି ହାଇ ମାରିନି ସେମିତି ଲୋକ ଯଦି ଜଣେ ଏଇ ମ୍ୟାଜିକ ସିଡ୍ ବାଲା ବିହନ ବୁଣେ ତେବେ ତାର 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ କିଙ୍ଗ ରିଏଲାଇଜ କଲେ ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍. Question number 5. What was the reaction of the courtiers when Tenali Rama introduced his special pedicels? ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ରୟାଲ କୋର୍ଟ ବା ରାଜ ଦରବାରରେ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ଏଇ ଆଇଡିଆ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ ସିଡ୍ ବାଲା, ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ଡାଉଟଫୁଲ ନଜରରେ ଦେଖିଲେ ବା ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ କିମ୍ବା କେହି କେହି ସ୍ନିକର୍ସ କଲେ, ତାଙ୍କ ଆଇଡିଆରେ ହସିଲେ. The courtiers were surprised and doubtful. Some even laughed at the idea. Question number 6. How does the story conclude and what lesson do we learn from it? ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖିଲା ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆଉ କିପରି ଶେଷ ହେଲା ଷ୍ଟୋରି? Story ends with the happy ending and we learn that wisdom and patience and understanding can solve misunderstanding and strengthen relationship. ଯଦି କୌଣସି ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା. So let's move to the next section. Let's learn. First ଦେଇଛି fill in the blanks and complete the paragraph. କିଛିଟା words ଦେଇଛି ଦେଖ, like a murmur swept through, rippled through, store mocked, hush fell over, mind raced back, cast a shadow over means दुखर छाया खेलीजिए. Like hush fell over मतलब ସବୁଆଡେ एकदम नीरवता खेलीजिवा. Mind raced back पुरुଣା କଥା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଯିବା. A murmur swept through ଗୁଞ୍ଜରଣ ଖେଲିଯିବା, ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପିଯିବା.
ରିପଲ୍ ଥ୍ରୋ ସେଇ କଥାଟା ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏଠି ଦେଖ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି My mother is quite witty and her sense of humor always lightens stressful moments. Once at a family dinner, an argument began over a minor issue and a murmur swept through the room, making everyone feel uncomfortable. Just as things were getting serious, he made a clever remark and laughter rippled through the gathering, making everyone relaxed. The person who started the argument stormed, everyone disapproved of the action, and hush fell over. My mind raced back to how my mother had saved other situations like this. Without her, such moments would have cast a shadow over the gathering. I hope that I grow up to be as witty as my mother. Next, they check fill in the blanks with suitable sound word. Sound word murmur ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା ସାଇଡ୍ ହେଲେ ସାଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇବା whisper ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁସଫୁସ ହେଇକି କଥା କହିବା ଗ୍ୟାଟ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ପାଟି ମେଲା କରିକି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବା ଚମକି ପଡ଼ିବା ସ୍ନିକର୍ସ ହୋଠ ଚାପି ଚାପି ହସିବା ଥର୍ଡ ମାନେ ଧଡ଼ କିନା ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୋନ୍ କଷ୍ଟ ବା ବିରକ୍ତିରେ ଯୋଉ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକି ଶବ୍ଦ କରିବା କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେବା ରାଟଲ ମାନେ ଖଡ ଖଡ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ କବାଟ ଝରକା ବାଡେଇ ହେଲେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ରୋର ମାନେ ଗର୍ଜନ କରିବା ବହୁତ ଜୋର ପାଟିରେ କହିବା ମମ୍ବଲ ନିଜେ ନିଜେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି କିଛି କହିବା ନିଜ ଭିତରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେବା ଏସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି ତ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ first as the teacher began the riddle challenge. A dash of excitement spread through the classroom. Murmur of excitement spread through the classroom. Next, Sukanya's decks in relief. She loved riddle more than solving mathematics problems. Sukanya sighed in relief. Think carefully. The teacher began to whisper as she wrote a riddle on the board. When the question was revealed, a few students gasped, realizing it was not as easy as they had expected. Next, some exchanged sneakers, wondering if anyone at all would be able to solve it. Next, just then, Sukanya tapped her book on the deck with a small thud. Next, I see it now, she said, stretching with a groan, as if it had taken her great effort. Next, a small breeze made the windows rattle, adding to the suspense of the moment. Next, so what's the answer? The students roared, their voices filled with playful enthusiasm. Next, leaning forward with a smile, Sukanya mumbled, sometimes the trickiest questions have the simplest answer. Next number match the following to create compound words. Okay. First ଦେଖ ଦେଇଛି quick ହେବ answer witted. Quick witted ଯିଏ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ସମୟରେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ. Soft spoken କୋମଳ ଭାଷୀ. Common sense household bookstore. Ill tempered sky plus blue dance hall. ତାପରେ ଦେଇଛି fill in the blanks with compound words formed above. ଏବେ ଯୋଉ compound word ସବୁ ତିଆରି କଲା ସବୁ ନେଇକି paragraph ରେ add କରିବା. Paragraph ହେଲା the Rabi was Dex always speaking calmly, soft spoken, always speaking calmly even in arguments. He grew up in a lively household where he learned to handle different personalities
His friend Arun, however, was ill-tempered and often lost his patience. Despite this, Arun admired Ravi's quick-witted thinking. One evening, as they passed a dance hall, they saw some performers racing out. Ravi noticed that one of them dropped a sky blue book on the ground. Is this yours? He asked. Oh, thank you, young man. The performer smiled. It's a recent purchase from the bookstore round the corner. True to his nature, Arun promptly said to Ravi, it's common sense that it's not from a bakery, but a bookshop. Ravi smiled and they walked on. Next, matching exercise. Subordinate clause, main clause. First is direct answer करिए. Column 1, if clause. तापर ଅଛି main clause. Okay. If I had a magic wand, I would give myself wings. Okay. If I had a magic wand, I would give myself wings. Next, if it rains tomorrow, ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ କରିବା? We will stay indoors and play board games. If you had listened carefully, ଯଦି ଭଲସେ ଶୁଣିବ, ତେବେ you would have solved the puzzle. If you finish, if you finish your homework, we will go to the theater. ଯଦି homework ସାରିଯିବ, ସାରିଦବ, ତେବେ theater ଯିବା movie ଦେଖିବାକୁ. ହଁ. If I were invisible, I would sneak into the secret room. If the alarm had rung, the boys would have woken up on time. Next, first the questions. Complete the following sentences appropriately. First is your teacher will be unhappy if you do not complete your tasks on time. Next, they would have caught the train if they had left for the station earlier. Third, you will fall sick if you continue to stay up late every night. Next, if she knew the answer, she would share it with everyone. Next, he would have passed the exam if he had studied harder. Next, if I had a million rupees, I would build a big library. Next, complete the following sentences. If I were a tree, I would play with the wind and talk to the birds. Example ଦେଇଛି ତ ଦେଖି ଦେଖି କରିବା. If I were the head teacher of my school, I would make the playground bigger and organize more storytelling sessions. ଏଇଟା ନିଜ ହିସାବରେ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାର, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାର ଏ ହିସାବରେ. If I were a bird, I would fly high across the beautiful blue sky. If I were a magician, I would turn plastic waste into beautiful flowers. If I had studied harder, I would have scored top marks in the examination. Next part, let's listen there. ଆମେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା. କାହାଣୀଟି ଏପରି ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଗର୍ବୀ ସ୍କଲାର ବା ପଣ୍ଡିତ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ. ସେ ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କୁ ଦରବାରର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ. ଦରବାରର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ କି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତେନାଲି ରାମଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ. ତେନାଲି ରାମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ. ଆଉ ପରଦିନ ସେ ଗୋଟେ ସିଲ୍କ କପଡାରେ ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛା ଆଣି ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ. ଗୋଟେ ବାଣ୍ଡେଲ ଧରିକି ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ. ସେ ସ୍କଲାରକୁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତିଲ କାଷ୍ଠ ମହିଷା ବନ୍ଧନ ନାମକ ଏକ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ. ସ୍କଲାର ଏହି ନାମ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ. ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ. ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା
ବହୁତ କିଛି ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥଟେ ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦରବାର ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବି ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ତ ସେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କି ଏଇ କି ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ କି ଆମେ କେହି ଶୁଣିନୁ। ତେନାଲି ରାମା ତାପରେ ସିଲ୍କ କପଡାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା, କାଠି ବିଡା ମାନେ ଥିଲା। କାଠ ବିଡା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ମୋଟା ରସିରେ। ଆଉ ତେବେ ତାପରେ ସେ ବୁଝେଇଲେ କି ଲିଲ ମାନେ ରସି, काष्ठा मतलब काठी, महिषा मतलब ମଇଁଷି, ଆଉ ବନ୍ଧନ ମାନେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଇ ଡୋରି। ଏଇ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତେନାଲି ରାମଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପାଇଁ। ତ ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ। ଦ ରୋପ ଟାଇଙ୍ଗ ଦ ବଣ୍ଡଲ ଅଫ ଷ୍ଟିକ୍ସ ୱାଜ ଡେକ୍ସ। କାଠି ଗଛ ବାନ୍ଧିଥିବା ଡୋରି କେମିତି ଥିଲା? ଠିକ ଥିଲା, ମୋଟା ଥିଲା। ଦ ସ୍କୋଲାର ଇଜ ଫାଇନାଲି ରେଫର୍ଡ ଟୁ ଏଜ ଡେକ୍ସ। ସେ ସ୍କୋଲାରଟା କେମିତି ଥିଲେ? ଆରୋଗାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଗର୍ବୀ ଥିଲେ, ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ। First ଦେଇଛି the great scholar was ashamed because he did not know what to say. Rama accepted the challenge thrown by the visitor. Rama had a bundle tied in silk when he came to the palace. The king laughed at the explanation given by Rama. The visitor wanted to show his superiority over others in the palace. Rama showed the work to be a bundle of sticks tied together. The king wanted to know more about the work mentioned by Rama. The court scholars were afraid of the king's anger. The first of all, ସେ visitor ଜଣକ ଯୋଉ ଶୋ ନିଜକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କୋଲାର ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ସେଇ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଅଛି the visitor wanted to show his superiority over others in the palace. first ହବ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ। next the court scholars were afraid of the king's anger. ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ରାଗକୁ ଡରୁଥିଲେ, କେହି କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ। Rama accepted the challenge thrown by the visitors. ସେଇ ପଣ୍ଡିତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସେଇ ସ୍କୋଲାରର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଣ୍ଡିତ ରାମକୃଷ୍ଣ accept କରିଥିଲେ। next Rama had a bundle tied in silk when he came to the palace. ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଥିଲା, କମ୍ପିଟିସନ ଥିଲା, ସେଇଦିନ ସେ ସିଲ୍କ ବଣ୍ଡଲରେ କିଛି ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଥିଲେ ପ୍ୟାଲେସକୁ। next the great scholar was ashamed because he did not know what to say. ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରର ନାଁ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। next Rama showed the work to be a bundle of sticks tied together. ସେ ଯେହେତୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକି ପଳେଇ ଗଲେ, ତାପରେ ରାମା ଦେଖେଇଲେ କି ସେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ସେଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ ଅଫ ଷ୍ଟିକ୍ସ। next the king laughed at the explanation given by Rama. ରାମା ତାପରେ ଏଇ ଷ୍ଟିକ୍ସ ବଣ୍ଡଲର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇଥିଲେ। ତିଲ କାଷ୍ଟ ମହିଷା ବନ୍ଧନ, ମଇଁଷିକୁ ବାନ୍ଧିବାରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ରସି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସୁଷମ କାଠକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛି, ଏସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ। next the king wanted to know more about the work mentioned by Rama. next ଆମର ଅଛି mark the intonation. let's speak. mark the intonation. rising tone of falling tone ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। rising tone କେତେବେଳେ ୟୁଜ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ yes କିମ୍ବା no ରେ ଆନ୍ସର ଦେବା। falling tone କେତେବେଳେ ୟୁଜ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ସର for questioning starting with query words like what, when, who. for sentence answered with a simple yes or no, ସେତେବେଳେ rising tone। ଆଉ ଯେତେବେଳେ
WH wordରେ question start ହେଉଛି ସେତେବେଳେ calling tone use କରିବ। ତେଣୁ first ହେଇଛି ଗୋଟେ one by one ଲେଖ। Is this your cat? Each ଲାଗିଛି yes or no ରେ answer ହେବ rising tone. What is the name of your cat? Calling tone. Will you be going to your village? Rising tone. Where are you going to your village? Calling tone. Is this where you live? Rising tone. Where do you live? Falling tone. Can I meet your parents? Rising tone. How are your parents? Falling tone. Do you have any plans for tomorrow? Rising tone. What are you going to do tomorrow? Falling tone. The next question or practice କରିବାର ଅଛି. First example the name of the witty character. Question ବନେଇବା who is the witty character in the story? Who କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା? The name for the name of the person. The reason for his or her wit being important in the story. Why is his or her wit important in the story? Why used for a reason. The most famous trick or clever idea he or she used. What was the most famous trick used by him or her? What is used for the specific thing or the trick? The time period of setting of a folktale or story. When did the events of this folktale take place? Use when to ask for time. The way he or he used his or her intelligence to solve a problem. How did she or he use intelligence to solve the problem? Use how to ask for the method or the process. The location where the story takes place. Use where to ask of the questions. Where does the story take place? Next number essay writing ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ବି ହେଇଛି କିଛି outlines। ସେ outlinesକୁ ନେଇକି ତମେ essay ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ sample ଏଟା ଯେତେ simple English ହଉ ବା ଯାହା ବି ସେଇଟାରେ ଲେଖିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ରୋଡ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ। ରୋଡ ସେଫ୍ଟି କିପରି ପାଳନ କରିବା rules କଣ ସେ ସବୁ। ନେକ୍ସଟ ମାଇ ମଦର ତମ ମା ବିଷୟରେ ଏହିପରି ଲେଖିବ 10 ରୁ 15 ଲାଇନ। ନେକ୍ସଟ ଜର୍ଣ୍ଣି ବାଇ ବସ୍ ପିକନିକ ଯାଇଛ ତ ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଲିମେରିକ୍ସ। ଲିମେରିକ୍ସ କଣ? ଲିମେରିକ୍ସ ଆର୍ ପୋଏମ୍ସ ଯାହାକି 5-6 ଲାଇନରେ ଥାଏ। ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ସାମ୍ପଲ ଦେଖିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିକି ଟ୍ରାଏ करो। So ପିଲାମାନେ that's it for today। और ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। and see you in the next video। till then take care। thank you।